el día de hoy, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 3 y 4 de Love Stage. Ya saben que el episodio pasado tuve problemas para encontrar el episodio 2, así que primero empezamos por el 3, vi una partecita, luego volví a buscar y por fin encontré el 2. Así que fue todo un lío. El episodio 3 lo empecé perdidísima y luego ya cuando vi el 2 pude entender lo que pasó. Ahora estoy tratando de recordar las cosas que pasaron en el episodio 3 y tengo ciertos problemitas para hacerlo porque se me cruzan los cables. Así que creo que voy a tener que repasar el inicio del 3, chicos. Pero bueno, vamos a iniciar esto. Saben que cuando son 2 episodios tengo que acortar lo más posible porque tengo que hacer que todo entre en un solo video, ¿vale? Así que sin nada más que decir, comencemos con el video. A ver, ya recordé que después de lo que pasó está lo del asunto de la demanda. Que la manager de Riao le quiere poner a los chicos. Pero es que ella no sabe lo que pasó, güey. No sabe lo que pasó porque si supiera lo que pasó, la demanda sería al revés. O sea, estamos de acuerdo en que lo que hizo fue muy invasivo, ¿verdad? O sea, fácilmente Anda lo podría denunciar por acoso. Ahora, si ellos dos quieren ir a lo legal, vamos a lo legal y vamos a ver quién gana. Ay, encima ya me acordé que después de esto Anda viene a disculparse. Güey, no tiene por qué. Ok, solo lo estoy saltando para darle una repasada y ordenar qué escenas venían después del episodio 2. Ok, creo que me quedé casi por aquí. Bebecito. Creo que alguien aquí merece unas disculpas. พี่ทำไมกินข้าวน้อยจังเลยครับเจ็บฟันเหรอครับไม่เคยชอบกินข้าวเท่าไหร่วันนี้มาทำอะไรอ๋อนี่ครับผมเอาของมาคืนไม่ต้องคืนหรอกถือว่าพี่ให้ไปเลยก็แล้วกัน Ok. ไม่ได้หรอกครับ Pensé que no lo iba a ยั hacer. งไง ¿Esto ya lo había visto? ดูเหมือนว่าเราต้องการเงินมากกว่าพี่นะเก็บไว้เถอะจะได้เลิกตัวสั่นเวลาอยู่หน้ากล้องนะ10 ปีแล้วเนาะ Ay, creo que esta es la parte exacta en la que me quedé. ว่าพี่จะจำได้ Si supieras que he estado obsesionado con eso durante esos 10 años. ทำไมจะจำไม่ได้ล่ะผมขอโทษนะครับขอโทษที่โกหกพี่มาตลอดแล้วนี่มาแค่นี้ใช่ไหมจริงๆผมมีเรื่องอยากจะถามพี่ด้วยครับเรื่องอะไรพี่จะฟ้องพวกผมไหม No, bebé, no. Y si te demandan, lo demandas también. ก็กำลังคิดอยู่อ่ะ Y se hace el difícil el condenado. Mírenlo. อ้าวเจสวันนี้คุณนอนนี่เหรอครับแม่ต้องเคลียร์งานยันเช้าครับงั้นคืนนี้ยาวไกลคุณมาดื่มเป็นเพื่อนผมหน่อยสิครับ A este punto yo temo por la seguridad de Jet. ขอให้เลียวไม่ฟ้องขอให้เลียวไม่ฟ้อง Ay, el guiño. Oh my god. ขอให้เลียวไม่ฟ้องเจน Ok, traté de traducir esta parte, pero mi audio se dañó esta vez. ¿Por qué siempre se daña la traducción de las escenas de ellos dos? Espérense, voy a buscar en otra página, ¿vale? อันนี้ก็2 ทุ่มกว่าแล้วครับยังไม่มีวี่แววว่าจะกลับมาเลยโทรไปก็ไม่ยอมรับสาย Se quedó en el hospital
¿Hasta tan tarde? หมดแก้วแล้วกัน ¿En serio se quedó ahí? ยังไม่กลับอีกเหรอ ¿Por qué? ผมตั้งปณิธานไปแล้วครับ ว่าจะไม่กลับครับพี่ยังจะฟ้องผมอีก Esperen, ¿qué? ¿Por qué? ¿No se va a ir de ahí hasta que no lo disculpe? ¿O algo así? ขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับ Ay, bebé Anda es tan gracioso y adorable. Lo amo. ¿Qué fue? Oh my god, estos dos se emborracharon. Y en serio se quedó ahí a dormir y todo, güey. Ay, bebito. Espérense, ¿qué? ¿Estás soñando con eso? Ah, ya, pensé que me estaban insinuando que Anda estaba soñando con eso y por eso estaba sonriendo, pero no, el recuerdo es de Riao. Bueno, tú lo que hiciste exponer sin su consentimiento y tú quedaste expuesto frente a todos. Justicia divina. คิดบ้าอะไรอยู่วะ No, y sí le gustó el peluche. Es que esa cosita es demasiado adorable. Yo también la quiero. Es como una bolita de pelos. Ay, él disfruta haciendo animaciones. ตลกใช่ไหมเปล่าสักหน่อย ก็เห็นยิ้มอยู่ ทีมผมมันน่ารักดีนะครับ ไม่เคยมีใครชมลูกผมเลยไม่รู้ว่า ¿Lo está dibujando? สวยไหม ก็งั้นแหละครับ Me encanta Anda, me encanta sus expresiones y su personalidad. มีคนมาเยี่ยมเหรอ อ๋อ ผมซื้อมาเองแหละครับ Es que su sonrisa me mata. ขนมเต็มไปหมดเลยอ่ะ อ๋อ ผมซื้อมาเองแหละครับ ก็ผมเห็นว่าพี่บอกว่าพี่ไม่ชอบกินข้าว Oh. Alguien se sintió conmovido. Dios mío, ¿será posible que cada vez que veamos a este hombre esté sin camisa? Ay, pensé que era como YouTube. Pasar a la siguiente parte. Están viendo su comercial juntos. คนเขาจะรู้ไหมอะครับ ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรเหรอ เพราะผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้ชายไงครับ ผู้ชายที่โกหกด้วย ก็เลยต้องโดนลงโทษในการโดนผู้ชายจูบ แต่มันเป็นจูบแรกซะด้วยสิ จูบแรกแล้วตั้งแต่ตรงไหนครับ Esperen, ¿desde cuándo acá estos dos se volvieron tan cercanos? แต่มันเป็นจูบแรกซะด้วยสิ จูบแรกแล้วตั้งแต่ Ok. ในการโดนผู้ชายจูบ แต่มันเป็นจูบแรกซะด้วยสิ Güey. ก็แปลกตรงที่ ¿Cómo sabe que es su primer beso? ทำได้ดีไม่เหมือนจูบแรก จูบแรกจริงๆไม่เชื่อเนี่ย เชื่อสิก็ตัวสั่นสักขนาดนั้นน่ะ
Ok chicos, aquí la traducción estuvo un poco extraña, así que me puse a buscar otras páginas, pero fue lo mismo. Así que me puse a buscar también la traducción en inglés y está igual de extraña, pero tiene un poco más de información. Así que acabo de sacar mi propia traducción de esta escena de acuerdo a la información del inglés, del español y de las palabras en tailandés que dicen. Así que se las voy a dejar, pero no sé si son correctas, ¿vale? แต่มันเป็นจูบแรกซะด้วยสิ จูบแรกแล้วมันแปลกตรงไหนครับ ก็แปลกตรงที่ทำได้ดีนี่ไม่เหมือนจูบแรกเลย จูบแรกจริงๆไม่เชื่อหรือไง เชื่อสิก็ตัวสั่นสักขนาดนั้นน่ะ ผมไม่ชอบอยู่ต่อหน้ากล้องครับ เวลาต้องเจอช่างภาพทีมงาน ผู้คนที่เขาคาดหวัง ผมมักจะตัวสั่น บางครั้งไข้ขึ้นเลยก็มี เคยหาหมอ หมอบอกว่าเป็นเศษไฟครับ Era mental, posiblemente. ใช่พี่ Nunca había escuchado de un caso así, que hasta fiebre le dé de tanto pánico escénico. มันเหมือนมีผีเสื้อบินอยู่ในท้องนะครับแต่จะอ้วกแต่งาน Happy Wedding ก็ทำออกมาได้ดีนี่ก็อาจจะเป็นเพราะพี่เดียวแล้วก็ลูกแก้ว ต้องขอบคุณเทคนิคดีๆจากคุณแม่พี่เดียวนะครับ Ellos le llaman bola de cristal y yo le digo canica. ที่บ้านไม่มีใครมาเฝ้าพี่โกะต้องไปทำงานนะก็เลยไม่ได้มาเฝ้าแล้ว No hemos visto a los padres de Riao, ¿verdad? Oh. Solo tiene a su manager. ปีหนึ่งจะบินไปเจอสักครั้ง พี่เลิกอยู่เมืองไทยไปทำงานที่ที่รักดีกว่า ว่าแต่อันดาเหอะอยากเป็นไร อยากเป็นนักวาดการ์ตูนครับ การ์ตูนนั่นนะ La emoción con la que lo dice. Digamos si no es una preciosura. อันดา อันดาโหลอันดาอยู่ไหน ทำไมไม่มานอนบ้าน ผมมานอนเฝ้าพี่เดียวที่โรงพยาบาลนะครับเดียวเหรอ เดี๋ยวก็โดนมันจูบอีกหรอ ไม่เข็ดหรอไง จูบเจออะไรพี่ ถ้ามันทำอะไรอันดา Esperen. เดี๋ยวก็โดนมันจูบอีกหรอ Ahí dice te golpearán de nuevo, pero él dice chup y chup es beso. ไม่เข็ดหรอไง Así que siento que en realidad le dijo te besarán de nuevo. ถ้ามันทำอะไรอันดาอีกบอกพี่เลยนะ เดี๋ยวพี่จัดการให้ คดีเก่ายังไม่เคลียร์เจ้าคดีใหม่ใช่ไหมครับ ¿Ahora qué? เจ้าคดีใหม่ใช่ไหมครับก็พี่เป็นห่วงเรา Nueva denuncia se refiere. เป็นห่วงแบบเนี้ยทีหลังไม่ต้องก็ได้นะครับอันดา แล้วตกลงเนี่ยไอเลียวมันฟ้องเราไหมเดี๋ยวถามให้แค่นี้นะอันดาอย่าลืมไปเรียนร้องเพลงนะฮัลโหลอันดา อันดา Dale valió madres. พี่เลียวครับ พี่จะฟ้องอันดากับพี่ทีไหมครับ Se quedó toda la noche para que no lo haga. Así que no lo puedes hacer. สนใจแค่เรื่องนี้ใช่ไหมเนี่ย Ay, bueno, güey, si lo estás amenazando. พอดีพี่ที O sea, no lo amenazó, pero le dio a entender que tenía que hacer algo más para เนี่ยนะครับ que no haga la demanda. พี่ทีเขา Pero กั es งวล que เรื่องนี้ anda, นะครับ tú puedes hacer una contrademanda, ¿sabes? พี่ทีเขากังวลเรื่องนี้นะครับ
นี่พี่ชายส่งอันดามากล่องไม่พี่ไม่ฟ้องปะเนี่ย เปล่านะครับ ผมไม่เอง Creo que puedo encontrar una mejor traducción, porque hay ciertas cosas que están medio... No sale la letra de la canción. คุณเควินให้มาตามนะครับ พ่อเห็นว่าลูกจะแต่งเพลงใหม่แล้วก็ ครับลองเพลงพวกนี้ไปดูไหมเผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แต่งเพลงใหม่ของตัวเอง โหนี่พ่อแต่งเองทั้งหมดเลยนะครับเนี่ย ถ้าเราไม่รู้จักเลยนะ แต่งเพลงยังไงก็ไม่น่าฟัง นี่พ่อพยายามจะบอกอะไรผมหรือเปล่าครับ คือการแต่งเพลงเนี่ยทีมันต้องจริงใจอ่ะ เรารู้สึกไง ก็เขียนออกมาอย่างนั้น Su padre tiene más experiencia en esto, obviamente. แต่ว่าถ้ายังไม่รู้สึกนะ Así que se le agradecen los consejos. ถามเจ็บ ¿Será que sí habrá decidido hacer lo que hace porque realmente quiere? ¿O también fue impuesto por sus padres? Al igual que están intentando hacer con Anda. Aunque en el caso de Ti sí parece que tiene pasión por lo que hace. Igual compone y canta. ¿A quién le está diciendo loca después de actuar así? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos pasa con esta mujer? Por cierto, ya les comenté mis teorías sobre ella y la clase de persona que creo que es. Y siento que Bank sería muy manipulable por ella si es que ella decidiera hacer algo en contra de, no sé, Río, que es la competencia. Así que no lo sé, Rick. Quizá ellos hacen algo por ahí, algo sucio. Dios. Dios. Es que, güey, en parte me identifico no con el hecho de lo que dice, sino en el hablar con el celular cuando estoy viendo algo que me emociona demasiado, ¿saben? Como cuando veo a mis ships haciendo cosas que me dejan clown, ¿saben? Es que, güey. Oh my god, Banksy canta muy bien. Y el Bank definitivamente quiere con Anda. Él también. Güey, yo no llego a esa nota siendo mujer. วันนี้ร้องได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ถ้าอย่างแบงค์ร้อง ¿Cómo ไม่ que ดี no? Lo hiciste แล้ว genial. เสียงอีกานี่เหรอ Sí, güey. อ่า ¿Cómo? ว่าดีของเราอ่ะ ต้องดีขนาดไหน Ay, güey. Siento que Bank está muy presionado. Creo que él representa a todo artista que quiere iniciar en este mundo, con todas las presiones que tienen para tener que sobresalir y ganarse un lugar ahí en el ámbito ที่บอก artístico. ว่าเราพอแล้วว่าแบงค์บอกอันใดไม่ใช่เหรอว่าฝึกเรื่อยๆเดี๋ยวไม่ดีขึ้นเองนะไปกินข้าวกัน Y como les digo, al ser él un novato y al estar guiado por esta mujer, siento que de verdad sería muy manipulable. เธอจะจับไปเกณฑ์ทำใหม่ที่ตัวเรา เอ้าเก๋ No, ay, no me jodan. También le controla la โทษ dieta. จากที่ลืมบอกอ่ะ พี่แบงค์อย่าบอกพี่นะว่าแบงค์คิดว่าจะมีคนช่างแบงค์ถ่ายแบบจนแก่ตายอ่ะ
Deja de reírte así, que me estresa escucharte, de ตรงนี้ verdad. ผมไม่อยากไปอ่ะตรงนี้ผมไม่อยากไปอ่ะ ต้องไปไม่ว่ายังไงต้องไปให้ไวไปเร็วพี่นัดพุ่งกับละครเวทีไว้คุยกับแบงค์นะเร็วไปเร็ว Ya veo por qué Riao cambió de manager. Dios mío, qué intensa. ¿A qué le está sonriendo? Al dibujo que hizo de... ¿Qué dibujo? ¿Es Riao y él de niños? Sí, ¿verdad? Ahora lo extraña. ทุกครั้งที่ผมขึ้นเวทีหรือทำอะไรต่อหน้าคนเยอะๆ มันเหมือนมีผีเสื้อบินอยู่ในท้องอะครับ ทำไมถึงน่าสงสารนะ Patético respecto a qué. ขอบคุณนะครับที่พ่อแต่ Los ง hoyuelos de ti. ผมว่าเมโลดี้ใช้ได้แล้วเจดคุณลองฟังเพลงที่พ่อแต่งดูสิ ผมว่าเมโลดี้ใช้ได้เลยนะ ดีนะ พ่อของคุณนะมีพรสวรรค์มากเลยนะ เจดเหมือนคุณพ่อพยายามจะบอกใบ้อะไรผมสักอย่าง Pero no lo บอกไป entendió. อะไรครับ ก็เรื่อง Ah, le dijo que le pregunté a Jeep. Jet. พ่อบอกว่าถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกเนี่ย ให้ลองถามเจดดู Es porque el padre sabe que entre ellos hay chispa. Así que Jet lo puede ayudar a inspirarse. ¿Vive con su manager? No, ¿verdad? Solo que quizá pasan la mayor parte del día juntos. O sí. Creo que su manager también es como su mamá. Él tuvo la suficiente confianza de decirle lo que había pasado con... จริงๆ O sea, él cómo se sentía respecto a lo que pasó con Anda. วันนี้เราไม่มีงานเลยเหรอครับนิโกะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีงานถ่ายแบบแล้วจ้าคิวแน่นยาวๆไปเลยเธออย่ามาร้องขอวันหยุดจากพี่นะ เพราะฉะนั้นวันเนี้ยพักผ่อนให้เต็มที่ Ella sí está preocupada porque el muchacho แฮป descanse. ปี้เลยคิดถึงใครหรือเปล่า Incluso se preocupa por su estado emocional, güey. ต่อเลยครับ En cambio la otra no, le vale madres. ต่อเลยครับ นะจ๊ะ Al dueño del erizo. ได้โอเค Ex dueño. งั้นพี่ไปก่อนนะพอดีมีนัดคุยกับทนายเรื่องฟ้องร้อง ¿Qué demanda? ¿Por qué demanda? ¿Por qué sigue en pie lo de la demanda? ¿O están hablando de otra demanda? ¿O es quizá para cancelar la demanda? เดี๋ยวผมจะขอเข้าไปดูกล้องวงจรปิดที่ฟิตเนสนะครับ เพื่อให้แน่ใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นแค่อุบัติเหตุ Voy a revisar el... ไม่ใช่อุบัติเหตุหรอกค่ะ ก็สามารถฟ้องร้องได้หลายข้อหาเลยครับ ขอโทษนะคะว่าไงจะเลียว ผมมีเรื่องจะรบกวนพี่เอโกะครับ Ah, recién le va a pedir que no haga la demanda. สวัสดีครับคุณเอโกะ ปวดว่าลูกประตูเลย Igual si veían las cámaras de seguridad, la demanda iba para Riao. Así que salía สวัสดีครับ perdiendo. คุณเอโกะ เมื่อกี้เนี้ยเห็นว่ารูปอะดูหน่อยดิไม่เอาไม่ให้ดู ตัวอะไรเนี่ย หนูหมู El erizo está sobre la cabeza de... ตกลงเราจะโดนฟ้องใช่ไหมพี่เจ ไม่ ถ้านายอมทำตามเงื่อนไข ¿Qué condiciones? Y encima se atreve a pedir เงื่อน condiciones. ไขอะไรเหรอครับอันดา Chocó con un muro, güey. Un muro macizo. เรียวตัดสินใจที่จะไม่ฟ้องแล้วครับ เฮ้ยยันพวกเรา Pero... Pero... ¿Qué pidió el desgraciado? แล้วทำไมอันดาไม่ดีใจเลยครับ แต่เรียวมีเงื่อนไขว่า อันดาต้องทำงานชดใช้ให้ครับ ¿Trabajar en qué? Patealo, patealo. ถ่ายแบบ Modelando. ก็บอกไปแล้ว Lo que menos quiere hacer en la vida y se lo obliga a hacer. ก็บอกไปแล้วว่าไม่ชอบถ่ายแบบยังจะมาบังคับกันอีกเขาคิดเรื่องของเขาอยู่นะ Con
Creo que es porque quiere tenerlo cerca, como él es modelo. Quizá quiere sesiones juntos o algo así. Pero es que de todas maneras no puedo creer que se atreva a pedir condiciones. Este men está enfermo. ¿Qué diablo? Ay, güey. Basta, basta, esto es perturbador. Güey. Güey. Ok, esto no es nuevo, es algo que ya hemos visto en, no sé, Pat oliendo la camiseta de Fran. También lo vimos con oliendo la cabeza de Eo, pero de alguna manera en él se siente más perturbador después de verlo obsesionado que estaba con el asunto de Anda y cuánto le afectó, y después de lo que hizo en el baño. O sea, ay, le va a poner la funda a su almohada. Güey, basta. No, es que la cantidad de veces que lo está oliendo también. No puedo. Dios mío. Dios mío. Le acabo de dar un beso a la almohada. No, es que yo no puedo creerlo. Ay, güey. อย่ายอมแพ้นะเจ้าเป็นใคร Dijo me rindo. O sea que por fin está aceptando que ama a un chico y que él no puede cambiar ese hecho. Tiene que aceptarlo tal y como es. อย่ายอมแพ้นะเจ้าเป็นใคร Le dio un beso en la boquita. Quiero conocer a su erizo. ¿Dónde está su erizo? Es que, güey, no sé. Es 50% adorable, 50% perturbador. Ahí el estilo que se cargan. Oh, güey, Anda claramente no quiere estar aquí. Es una mariposa de mentira, ¿verdad? ถ้าใครสักคนยอมเปิดใจให้คุณสัมผัสความกลัวของเขา มันคงจะใจร้ายเกินไป ถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยสักอย่าง แต่สำหรับคุณคนนี้ ผมจะทำให้เขารู้ว่า ผีเสื้อตัวนั้น มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เขาคิดเลย Cierto. Esperen, ¿qué? Mencionó la mariposa. Esa mariposa no daba tanto miedo como pensaba. Y yo recuerdo que en la escena donde él estaba vestido de novia, él sintió una mariposa, o sea, imaginó una mariposa aquí y luego desapareció. ¿Tiene relación con eso? มันสวยกว่าคิดเลย O quizás se refiere a las mariposas que siente en su estómago. Ok, chicos, creo que ya entendí. Sorry, saben que a veces tardo en procesar y peor que esta traducción estaba un poco extraña. Creo que ambas cosas hacen referencia a lo mismo. O sea, la mariposa que apareció en el primer episodio en la mano de Anda representaba los nervios que él estaba sintiendo en ese momento o las mariposas en su estómago. Y pues la principal intención de Riago al hacer esta sesión era ayudarlo a superar eso. Por eso la temática principal de la sesión son las mariposas. Ahí miren, y justo toda la temática es de แต่จ mariposas. ริงๆแล้ว Su camisa มันส también วย tiene งามและน่าชื่นชม mariposas.
เหมือนตัวเขานั่นแหละ En parte quizás sea bueno para ayudarle a superar su miedo, pero es que, güey, él debería decidir cuándo, no ser obligado. Ok, siguiente episodio, dice. พร้อมนะ ไม่ต้องเกรงนะ อันดาใจเย็นนะแต่เอาลึกๆมาลองใหม่นะ อันนี้ค่ะดีค่ะ Oh. Está imitando su pose. Ay, cosita. Su sonrisa. ดีเลยไอเยี่ยมเลยเลิศที่สุด ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจ เลยเลิศที่สุด ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเรื่องที่ฉันพบเจอ Ok, ya entré en confianza y toda la cosa. รู้ตัวอีกที Ay, pero miren qué visuales son. ไม่อาจรักษา Güey, yo necesito más del Kao Turbo. Aún no me he puesto a buscar nada de ellos en Instagram porque tengo miedo de si pongo seguir el hashtag Kao Turbo me aparezcan todos los spoilers de los siguientes episodios que aún no he visto, así que no he podido. Pero es que miren que bien se ven y la química. Y si son novios de verdad yo me muero, güey. Ah, perdón. Perdón. Se le salió la perrísima. Güey, miren a ese rey. No que no. No que no. ที่เดียวครับโพสอะไรกันต่อดีครับ แบบเมื่อกี้ก็ดีอยู่แล้วนะ เราลองหันหลังไหมได้ยังไงกับพี่หันแรงนู้น Oh, ahora hasta propone poses. แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ย โอ้โหรูปนี้สวยมากเลยนะครับ เนาะ ผมขอไปทำโปสเตอร์ได้ปะ Quiere un póster de la foto. อารมณ์กำลังดีเลย พี่ขอถ่ายต่อนะ Ya lo veo sacando una gigantografía. No solo un póster, una gigantografía y poniéndola en su cuarto. Y yo lo veo también poniendo esa gigantografía frente a su cama mientras él está echado sobre la funda que él usó. สักนิดนึงโอเค ดีค่ะ มุกได้มุกได้ ต่อไปถ่ายเดี่ยวอันดาจ้ะ ทำได้ Tú puedes, tú puedes. โอเคไม่ต้องซีเรียสนะ เอาแบบอารมณ์เมื่อกี้นี่เลย ดีแล้วดีแล้ว Suéltate como hace un rato, que se te salga lo diva. อันดาค่ะชิลเลยดีเลยนี่แหละ Su sonrisa sigue un poco tensa. นี่มิกซ์ Oiga, ¿qué fue? No puedo creer que le afecte tanto así. Quizá pasó algo cuando era aún más chico. ดีขึ้นแล้วใช่ไหม แค่นี้เราก็ไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วใช่ไหมครับ Oh. พี่เจครับ ผมขอไม่รับงานอะไรแบบนี้แล้วครับ แต่ว่าพี่ก็เห็นแล้วไม่ใช่หรอครับ ผมทำไม่ได้หรอก Hoy. พี่อยากรับปากแล้วนะ ว่าจะไม่มีงานหน้ากล้องถ้าต้องทำอีก Yo sé que sí พี่อยากรับปาก puede, แล้วนะ pero es algo que está en su cerebrito. Pero si no está listo, pues no se le puede obligar. พี่อยากรับปากแล้วนะ ว่าจะไม่มีงานหน้ากล้องถ้าต้องทำอีก แต่ดาก็รู้ใช่ไหม ว่ามันเป็นไปไม่ได้ ¿Por qué imposible? Por sus ทำไมอะ padres. ครับ ร
ก็ผมเกิดผิดบ้านหรอผมถึงต้องมาทำอะไรแบบเนี้ยผมต้องทำยังไงครับพี่เจตผมถึงจะรอดพ้นงานบ้าๆเนี่ย ถ้าไม่ออกไปจากบ้านนี้ ก็คงต้องวาดการ์ตูนให้ได้ดีครับ What? Esperen, ¿por decisión de quién? ก็คงต้อง บ้าๆเนี่ย ¿De sus padres? Río no creo, ¿verdad? Ahí sí. Me lo agarro en madrazos. Porque dijo este trabajo. No sé si entender este trabajo por la clase de trabajo. Ahí sí creo que sus padres tienen que ver. O a ese trabajo en específico que fue lo que pidió Río. Creo que es más por el lado de sus padres. Porque mencionó lo de nací en la familia equivocada. Y pues sí, algo así. Algo de cierto hay. คุณรู้ไหม Igual pude ver que Riao se sintió culpable después de ver lo que pasó. มีอะไรที่ผิดพลาด Pero a la vez creo que pudimos ver que Anda sí puede. El problema es cuando lo dejan solo haciéndolo. No sé si hay algún trauma quizá detrás, algo que pasó cuando era niño, o quizá es una idea que él naturalmente formó ante el rechazo de la imposición de sus padres a que él haga estas cosas. No sé, pero entiendo que lo que quería Riao era demostrarle a Anda que sí puede. สีโปสเตอร์ไม่สวย Ella es หรอ la organizadora del concurso. คือสิ่งที่ขาดหายไป แน่นอนดิ เรารอมาเป็นปีเพื่อประกวดงานนี้เลยนะ ยิ่งใหญ่สิยิ่งดี ตอนสำเร็จนะ ทุกคนจะได้เห็น แต่แล้วว่าดาจะเป็นนายแบบอะน่าจะรุ่งนะ พอเลยนะ หล่อนเรื่องนี้มาตั้งแต่ที่บ้านแล้ว เอ้า แล้วมันไม่ดีตรงไหนอะเขาเป็นนายแบบสักพักก็ดัง พอดังก็จะมีสาวๆมารุมล้อมแล้วก็จะได้แสดงคู่กับน้องคนสวยคนนั้นเลยนะ Él sigue soñando con ยั esa งไม่จบกับน้อง chica. คนนี้จริงใช่ไหม Chica. แน่นอนดิยังไม่จบกับน้องคนนี้จริงใช่ไหมแน่นอนดิคนเนี้ยเราอะรักจริงของแต่งด้วย ต่อให้เราอะไม่รู้จักชื่อเขาแต่เราอะต้องเกิดมาวันนั้นแน่เลยว่า Si supiera que está a su lado. ฝากถามพี่เลี้ยวหน่อยนะว่าน้องมาชื่ออะไรอะกูขั้นช่างตายก็หาไม่เจออะ Alguien al fondo está เดี๋ยว celoso. เราถามให้นะ En el episodio pasado me insinuaron algo entre esos dos, así que me lo tienen que dar. นี่หมด O sea งานโฆษณาที่จะถ่ายวันมะรืนนี้นะ ขอบคุณครับ El pantalón que tiene Riao está muy cool. นี่อะไรอะครับ อ๋อนิยายวาย ¿Qué es นี่ eso? DIY ก็แบบ boys Oh, love ella es de las nuestras. Alguien se sintió aludido. เปล่าแล้วครับ ผมก็แค่กำลังสงสัยว่าเวลาผู้ชายจีบกับผู้ชายอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงครับ อืม Como lo hace justamente como lo estás ก็ haciendo. มีรายละเอียดปลีกย่อยที่ต่างกันอะไรอ่ะ สนใจเข้าวงการนักอ่านนะจ๊ะคือมีนิยายดีๆแนะนำเยอะนะ ไว้ก่อนดีกว่าพี่ตอนนี้ขออ่านบทก่อน Primero el trabajo. พี่ไปก่อนนะเดียว Hay algo me dice que va a dejar el libro y Riao lo va a ครั leer. บผม Nomás no sea, ojalá no sea un BL tóxico y luego él tenga una idea errada de cómo debe conquistar a Anda. Ay, güey. Ah, pero él dijo el guión primero. Ay, es que cómo sonríe cuando piensa en él. แม่ให้เจ็ดลงตารางออเดชั่นซีรีส์เรื่องใหม่ให้ลูกแล้วนะ อะไรนะครับแม่ผู้จ่ายเขาโทรมาโดยตรงเลยนะจ้าที่อยากให้ลูกไปออดิชั่น ก็ปฏิเสธเขาไปสิครับ ผมทำไม่ได้ ¿Por qué lo obliga? O sea, เห็นอยู่ทำได้ aquí nadie toma en cuenta su opinión. Es que, güey, ¿por qué tanta ทำไมพ่อแม่ไม่ถามอันดา insistencia? ก่อนล่ะครับที่อย่างกับพ่อถามนะอันดาจะไปนั่นน่ะพ่อก็เลยใช้วิธีมัดมือชกแบบนี้หรอครับ พ่อแม่ทำกับอันดาแบบเนี้ยผมเริ่มสงสัยแล้วนะครับ ถ้าเกิดบังเอิญผมไม่ได้ชอบร้องเพลง พ่อแม่จะทำแบบนี้หรือเปล่า
La verdad, él fue afortunado de que a él sí realmente le gustara hacer lo que le iban a obligar a hacer de todos modos. สันดา Ay, me encanta que Ti se preocupe tanto por พี่ขอเข้าไปหน่อยได้ su ไหม hermano. Él y Jet son las únicas personas que se preocupan por lo que él realmente quiere hacer. สันดา Ellos dos son más familia para él que sus padres. O sea, ay, mi vida. พี่เข้าใจเรานะ ไม่ได้จะมาก่อนให้หนูเอาไป No, mi cosita, miren esa carita. Me lo como, me lo como. ครั้ง Ay, นี้พี่จะคุยกับพ่อแม่เองนะ เรื่องแคนเซิลคิวออดิชั่นของเรา sí. จริงเหรอ Es cierto, claro, Ti en las veces anteriores ผมนะครับ también había estado confabulado con sus padres, pero creo que ya se está dando cuenta que realmente Anda no quiere hacer esto, o sea, no quiere y eso se debe respetar. จะว่าไปเราไม่ได้กินเนื้อย่างในกันนานแล้วนะถ้าเกิดว่าอันดาเนี่ยหยุดร้องไห้และยิ้มหวานๆให้พี่เสาร์นี้พี่พาไปเลี้ยงดีไหม ขี้โกงเอาเนื้อย่างมาล่ออ่ะขี้โกงมาก Mi vida, es que yo no puedo con lo lindo que es. Es que a mí me hace ese puchero y yo me derrito. แต่ก็ทำให้อันดายิ้มได้นี่ใช่ไหม Y le digo que sí a todo. ขอเส้นใหญ่เลยนะครับ จัดไป Oh. ¿Por qué lo está persiguiendo? Espérense. Ya. No me quiero spoilear. เรียวพี่ลืมนิยายไว้ที่ห้องเราปะ ใช่ครับ หาตั้งนาน Algo me dice que lo dejó a propósito. บทเป็นไงบ้างติดตรงไหนไหม Para mí que se pasó todo el día leyendo el libro y ทำอาหารอยู่เลยครับ el guión nada. งั้นพี่ไม่กวนละ Le gustó la cochinada. Está anotando cosas. Porque siento que lo va a hacer todo mal, güey. Va a iniciar haciendo todo mal. Y digo, si los libros se parecen a los fanfics de Wattpad, deja mucho que desear. Oh, y realmente sí sacó el póster. Es que, güey, él es un fan de su propia ship con Anda. Pero bueno, la foto está bonita. Así que yo también la tendría ahí. ทำไมคนเราถึงต้องอยากมีชื่อเสียงด้วยแบงค์ เพราะชื่อเสียงมาทำเงินได้มั้ย แล้วถ้าไม่ใช่เพราะเงินล่ะ ก็คงเป็นเพราะต้องการให้คนรอบข้างยอมรับ แสดงว่า Necesito เป็น que เพราะ aceptado. การให้คนรอบข้างยอมรับ แสดงว่าถ้าเราไม่มีชื่อเสียง No, 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 también creo me que falló, Bank no. está muy confundido respecto a lo que ทำไมจู่ busca ๆถึงมาถามแบบนี้ล่ะ o a lo que quiere llegar a ser. Siento que cuando logre alcanzar lo que cree que quiere alcanzar, no va a ser feliz. ทำไมจู่ๆถึงมาถามแบบนี้ล่ะ เพราะเรื่องที่ขึ้นปกนิตยสารนั้นเหรอ Y a la vez creo que él representa la Oh, situación man. de muchos artistas que inician en esta industria justamente por el mismo motivo y terminan de verdad muy mal. Creo que ahí es donde la mayoría de artistas caen en vicios, incluso en enfermedades mentales, porque no tienen cómo llenar el vacío que sienten, porque en realidad lo que hacen no los hace felices, no lo hacen por pasión, sino por motivos equivocados. O sea, imagínense que tenemos aquí un artista que sí disfruta haciendo lo que hace, ya sea música, modelaje, actuación. Y por otro lado tenemos
a otro artista que solo lo hace por dinero y no es feliz haciendo lo que hace, no lo disfruta. Todos aquí sabemos las consecuencias de la fama, ¿verdad? El estar expuesto a críticas constantes, todo el mundo va a tener los ojos sobre ti, va a criticar cada paso que des. Entonces imaginen que estos dos llegan a ese punto de la fama. El de aquí al menos va a poder soportarlo, ya que disfruta lo que hace, ya que tiene una motivación para seguir adelante, aunque ni así, porque creo que el peso que cargan respecto a cumplir las expectativas de las demás personas es aún muy grande. Pero imagínense si este ya está sintiendo tanta presión. Imagínense este que no, pues ni siquiera está haciendo lo que le gusta, güey. Es que imaginen el estado mental de esa pobre persona. ¿Sí me entienden? O sea, y es muy triste ver situaciones así. พ่อแม่ดูดีใจมากเลยนะที่ได้เห็นเราได้งานในวงการแต่ทำไมไม่รู้อ่ะเรากลับรู้สึกแย่ลงเรื่อยๆทำไมล่ะดาไม่ชอบมีคนรู้จักเยอะๆหรอไม่อ่ะไม่ชอบเลยเวลาที่สายตาของทุกคนมองมามันเหมือนทุกคนกำลังจับผิดเราอยู่พวกเขาจะชื่นชมก็ได้นะ Sí, güey, algo así supongo que se siente. Y es que es lo que les dije, todo el mundo tiene los ojos sobre ti. พวกเขาจะชื่นชมก็ได้นะในหมู่คนชื่นชมก็ยังมีคนจ้องจับผิดเราอยู่ดีนั่นแหละการต้องเป็นคนของสังคมอ่ะมันก็เหมือนถูกตราหน้าไว้แล้วอ่ะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้แต่ไม่มีใครเคยถามเราเลยอ่ะว่าจริงๆแล้วเราอยากเป็นแบบไหนดาเคยได้ยินคำว่าทุกสิ่งมีราคาที่ต้องจ่ายนั่นแหละคือราคาที่ต้องจ่ายสำหรับความมีชื่อเสียงแต่เพราะความมีชื่อเสียงมันให้อะไรกับเราได้มากกว่าเราถึงได้ยอมที่จะจ่ายชีวิตEn partes, no sé si lo correcto, pero es la realidad. O sea, al tener tanta gente siguiéndote y cada una de esas personas con un cerebro distinto, cada una de ellas con pensamientos diferentes y que van a opinar distintas cosas de cada pasito que des. O sea, sí, güey, es obvio que van a haber haters, van a haber personas que te amen, que te apoyen incondicionalmente y otras que esperen al más mínimo error para verte caer. Sigo pensando que no debería ser así, obviamente. De verdad siento que el hate es innecesario. Si no estás de acuerdo con algo, puedes expresar tu opinión respetuosamente y de una manera constructiva. Pero pues bueno, ¿qué le hacemos? El hate está por todos lados. ชีวิตความเป็นส่วนตัวแลกกับชื่อเสียงเงินทองมันคุ้มจริงๆหรอสำหรับดาเราไม่รู้นะแต่สำหรับเราที่มีพ่อแม่ต้องเลี้ยงมีน้องต้องดูแล Ese es otro punto. มันคุ้มมากจริงๆนะ También entiendo que si necesita el dinero, vea que es la manera en que puede conseguirlo, no sé si más fácilmente, pero quizá más rápidamente y mayores cantidades. O sea, también entiendo que la motivación pueda ser el dinero cuando realmente lo necesita. มันคุ้มมากจริงๆนะเรื่องนี้ดาต้องหาคำตอบด้วยตัวเองนะว่าพร้อมจ่ายหรือเปล่า Pero es que en el caso de Riaul, ni siquiera es lo que le gusta hacer. No veo el por qué tenga que hacerlo. ¿Qué pidió? No me diga que se pidió más libros. Oh my god. Para quererte y extrañarte. ¿Qué? Love Stage. สาวๆนี่ไงชีวิตส่วนตัวไหนบอกว่าอยู่กับหลักกับแนวไง No, vino vestido como estudiante de ingeniería. Fue a la universidad para hacer una gran aparición. Seriamente. Vino vestido como estudiante de ingeniería.
esto no va a salir como planeaba. Bueno, digamos que no es lo mismo cuando eres famoso, ¿verdad? Oh my god. Lentamente acerca como si quisiera. ¿Qué? No, güey, me lo vas a espantar. Es muy pronto. พี่ทำอะไรของพี่เนี่ยว่าพี่ ¿Qué dijo? ว่าพี่ Es porque yo. La cara de Riao. ก็พี่อยากได้เบอร์เราอ่ะเบอร์โทรศัพท์ไง Ok. มีอะไรทำไม Eso es mejor a lo que iba a hacer. ก็พี่ไม่ได้อยากคุยกับพี่เจนนี่ผมคงให้พี่ไม่ได้อะไม่เป็นไรรีบออกไปตอนนี้เดี๋ยวก็โดนแฟนขับล้อมหรอกครับแฟนขับล้อมก็ไม่เห็นเป็นไรเลย เรื่องปกติแต่มันไม่ปกติสำหรับผมด้วยพี่ Piensa un poquito en mí. ถ้าไม่อยากให้พี่ออกไปตอนนี้รู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไง Oh my god, este hombre. อืม Ok. Ok. ตื่นได้แล้วนะคะอันดา เช้าวันที่สดใสรอเราอยู่นะ Está usando su alarma de Lala. Hazle saber siempre que te preocupas por él. Levántate esta mañana. No olvides desayunar, estudia mucho, levántate. Güey. Nada le está funcionando. Me recuerda a Leo tratando de... También estaba leyendo libros de BL, ¿verdad? Leo cuando en los primeros días no sabía cómo actuar con ใคร Fiat. อ่ะ ตายหรือเปล่าวะ เป็นใครอ่ะทับมารัวๆเลย พวกโรคจิต ไปได้หมด Pervertido. Creo que Anda ya sabe que él no es normal. ว่าเท่าไหร่ก็ไม่รอดที่จะมากวนสมาธิแบบนี้ อะไรกันนักกันหนาวะ Le preguntó sobre la พว competencia. กแกวาดลายเส้นแบบนี้ได้ไหมอ่ะสอนเราเลยดิ ได้นะ ถ้าให้เวลาฝึกสักปี2 ปีอ่ะ โห El dibujante aquí eres มือ tú. อาชีพขนาดเนี้ย Por fin le contestó. เสาร์นี้ผมไม่มีคิวใช่ไหมครับ ค่ะ ไม่มีค่ะทำไมเหรอ เราอยากให้พี่รับงานเพิ่มเหรอ โอ้ไม่ต้องพี่พอดีเสาร์นี้ผมมีนัดแล้วอ่ะ Y pensar que todo surgió de ese librito. O sea, la idea, porque en realidad todo lo que está haciendo salió de diferentes libros. Esperen, ¿por qué aceptó salir con él el sábado? Mejor dicho, ¿por qué él le propuso salir el sábado? Es que yo me derrito cuando veo su sonrisa. Ay, esperen, no vi. Y ya no está. อันดาออกไปตั้งแต่เช้าแล้วครับ ออกไปไหนอะ เห็นว่าออกไปเที่ยวกับเรียวนะครับ อ
เดียวชิบหายแล้วไอ้โรคจิตนั่นมันจะหลอกอันดาไปทำอะไรอีกก็ไม่รู้ Todos lo tienen como un pervertido. ฮัลโหลพวกมึง Es que algo así parece, güey. No pervertido, un loco obsesionado por Anda. ทำไมจู่ๆอยากชวนผมออกมาเที่ยวล่ะครับ ก็พี่อยากรู้จักเรามากกว่านี้ไง อยากรู้จักให้มากกว่านี้แล้วทำไมต้องพามาฟังแผนด้วยล่ะครับ ผมหน้าเหมือนแกตรงไหนหรอครับ แม่พี่ว่าเราไปดูแกะจริงๆกันดีกว่า แม่ Esperen, entonces, ¿quién propuso la salida? พวกมึง Los está เราจะต้องทำทุก vigilando. วิถีทางให้อันดาเกลียดเอเลียวให้ได้ Que lo odie, ¿por qué? Pensé que los iba a vigilar de lejos y cuidar que Rion no haga algo extraño. ¡Ay, qué cositas น้อง tan น่ารักจังเลยครับ bonitas! น้องชื่ออะไรบ้างครับ ¡Oh! ¡Quiero cargarlos! ครับ Ah, les decía que pensé que iba a vigilar que Rion no haga nada extraño, pero no que lo odie. โอ้นี่ไม่ใช่ทุกคน ¡Ay, นะ qué bonitos! ไม่ใช่พี่เดียวอันดาไม่กิน ¡No! ¡No puedo con lo adorable que es Anda! ครับทานเยอะๆนะครับ รอเลย Ese güey. ไม่ทราบว่าแกะกระทะที่ทานอยู่อร่อยไหมครับ อร่อยครับ เนื้อนุ่มดีนะครับ อ๋อพอดีว่า Porque están vestidos de unicornio ตัวเล็ก y น่ารัก jirafa. เมื่อกี้ครับแกะตัวเล็กน่ารักเมื่อกี้ครับ ผมว่า What? จริงแล้วครับพี่เดียว Ah, los corderos เป็น que น้องข้าวตังกับน้องข้าวเหนียว son los corderos que estaban alimentando. Este güey. เมื่อกี้เขาอาจจะพูดเล่นอะไร ไม่เป็นไรครับช่างมันเถอะ No creo que hayan sido exactamente esos dos que cargaron, sino unos más ถ้า grandes. เป็นโฆษณาสนุกทำการแสดงนะครับเชิญชมฟรีได้เลย รับรองความสนุกแน่นอนครับ ไปเลยครับมายังไม่มาโอเคไม่เป็นไรผมไปหาไม่ต้องเขินนะครับเฮ้ยไปครับไปครับ Basta, Ana, basta. นะครับ Mi corazón, güey, ten piedad. ¿Lo quieren ver hacer ridículo o algo así? Pero se ve adorable. Esto no está saliendo como ti planeaba. Es una boa. Oh my god. Esas cosas son las que te envuelven y te asfixian hasta morir. Pero esa debe estar entrenada. Güey, ya. A este punto yo ya sospecharía de esa jirafa. Oh my god. Oh my god. El contacto visual. Le está agarrando los pectorales. Oh my god, ¿hasta dónde va a ir la mano de este muchacho? Detente ahí, detente ahí. ¡Anda! Miren cómo bajó lentamente, güey. ¡Oh my god! Fue Anda quien tocó, así que quédate donde estás. Y además fue gracias a él, porque si no hubiera pasado la jirafa por ahí. Ay, compraron polos de pareja. เฮ้ยพี่เดียวอันดาอยากเล่นอันเนี้ยครับ แต่พี่ไม่ค่อยถนัดเรื่อง อันดาอยากเล่นนะ
ยอดเลยพี่หาทองคูณยังทำไม่ได้เลยเนี่ยต้องคูณ ¿Qué? Ni siquiera Tom Cruise. ยอดหาทองคูณยังทำไม่ได้เลยเนี่ยต้องคูณอยู่ ¿Cómo que quién es ese? ก็คนที่เล่นมิชชั่น Impossible ไง Impossible พ่อมึงอะ Impossible เว้ย Lo de tu padre fue posible. Güey, a este paso, gracias a ti, ellos van a terminar casándose al final del episodio. Güey. Sí, captan lo chiquito que se ve anda al costado de Riao. Ay, no mames. Tío usando sus encantos para... Oh my god, sí sabes que tu hermano también está ahí, ¿verdad? Los que terminaron mareados fueron ellos. Ay, güey. Fue muy วันนี้ gracioso. วุ่นวายไปหน่อยเนาะไม่รู้อันดาเบื่อหรือเปล่า อันดาว่าสนุกดีออกครับพี่เดียว งั้นวันหลังพี่ชวนมาอีกได้ไหม มาหาข้าวเหนียวข้าวตังเหรอครับ ข้าวเหนียวข้าวตัง แน่ อ๋อ เอาสิอุ๊ยอันดา Oh my god, ¿por qué este chiquito siempre tiene Pena de desmayos? ผม Ah, recién es el efecto del mareo. น่าจะเพราะเครื่องเล่นเมื่อกี้มั้งครับ มาขี่หลังพี่เลย มันจะดีเหรอครับพี่เดียว ดีสิ มาหนึ่งสองสาม Ay. ไปนะ ไปเลย Oh my god. Es que ustedes ven lo bien que se ven juntos. Ven, sienten la química que yo siento. Hasta ahora nadie me respondió en los comentarios lo que les pregunté, chicos, si en la vida real son novios. Necesito respuestas, por favor, de por qué se ven tan naturales y tienen tanta química juntos. อะไรก็ไม่รู้เนอะวันนี้ อะไรก็ไม่รู้เนอะวันนี้ ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยครับ แต่ก็สนุกดีเนอะ มีความสุขมากๆเลยครับ Oh. ขอบคุณนะครับ พี่เดียวนี่เหมือนพี่ชายผมเลย Loca, ¿y por qué le está escuchando? Ay, Dios mío, ese hombre. Esperen, pero lo acaba de poner en la Family Zone. ไม่เหมือนหรอกครับ Ay, la diferencia de altura. ผมไม่มีทางเหมือนพี่ชายคุณหรอก เพราะวันนี้ผมมั่นใจแล้วว่าผมไม่ได้อยากเป็นพี่ชายคุณนะ Oh my god. Ay. ขอบคุณนะครับ ที่มาส่งน้องชาย ด้วยความยินดีครับพี่ดี Uy, lo intimidante que se ve Piti al costado de Rian. Protegiendo al hermanito. ที่มาส่งน้องชาย ด้วยความยินดีครับพี่ดีคุณทีครับ Señor T. เรียกผมคุณทีครับเพราะผมไม่นับคุณเป็นน้อง ครับ คุณที ไปอันดาเข้าบ้าน ขอบคุณสำหรับวันนี้นะครับ พี่เดียว Ok, Riao va a tener น้อง que ทีนะครับ pasar una gran muralla para llegar a Anda. เดี๋ยว เมื่อกี้คุณว่ายังไงนะ ขอตัวก่อนนะครับ คุณทีไป บ๊ายบาย กาจะไปไหน มันไม่บอกพี่ Es que, güey, T es un
caso. Pero es muy adorable que proteja tanto a su hermano. ใครวาดอะไรบ้างเหรอ ก็เป็นงานประกวดวาดภาพประกอบนิยาย ถ้าอย่างนั้นก็ต้องวาดให้ได้หลายแนวเลยดิ ¿Qué dijo? Ilustración de novela. ถ้าอย่างนั้นก็ต้องวาดให้ได้หลายแนวเลยดิ ใช่ครับ ผมถึงได้อยากเรียนกับพี่เลียว มีไอวายด้วยเหรอ DIY ใช่ครับ Si sabe lo que son. Al menos ya se han vuelto cercanos. Creo que a este punto... ชอบครับ A este punto han entrado a un nivel de confianza bastante grande. ถ้าอยากให้พี่สอนอีกกระทงนะ ได้ครับ ขอบคุณนะครับ Así que Ryo también era bueno dibujando. Son ellos, ¿verdad? Tienen un helado en la mano. ¿Realmente vale la pena cambiar dinero por una charla completa en el espacio personal? ¿Qué? ¿Una charla completa en el espacio personal? ¡Riao! Oh my god, este niño. Alguien necesita bajarle un poco el nivel a su intensidad. Ok. Y bueno, chicos, estos fueron los episodios 3 y 4 de Love Stage. A ver, en primer lugar, pues creo que vimos que Riao ya pasó a un proceso de aceptación de que Anda es un chico y no una chica. Güey, es que a este punto no sé qué pensar de Riao. Por momentos me parece que está muy obsesionado con Anda. Por momentos me parece adorable lo que hace para apoyarlo con el concurso de dibujo, para superar sus miedos. Definitivamente este niño necesita hablar de este tema con alguien que lo pueda guiar correctamente, como, no sé, su manager, ya que es la única persona que tiene con la que puede hablar realmente como con su mamá o como con su hermana mayor. Por ahora solo ha tenido la guía de los libros BL, lo cual obviamente no te va a servir para aplicarlo en la vida real, porque pues son eso, ficción. Pero pues bueno, en cierto modo me parece adorable la inexperiencia de Riao al no saber cómo iniciar o empezar a tratar a Anda. No llegué a entender bien quién invitó a quién en la cita que tuvieron. No sé si me perdí en los subtítulos, pero ya cuando lo edite me voy a enterar. Así que bueno, finalmente tuvieron la cita el sábado y en la cita sí creo que fue todo normal. Riao se comportó de manera normal. Ambos compartieron momentos muy lindos. Lo que sí me preocupa es la intensidad de Riao cuando está solo, güey. Y no solo eso, sino que vimos en el adelanto que en el siguiente episodio, mientras Anda está durmiendo, él se le va a acercar de una manera muy perturbadora. Es que, güey, en serio, necesita bajarle unos cambios a su intensidad. Pero pues bueno, y luego tuvimos a ti intentando sabotear la cita. Güey, que lo quiera proteger lo entiendo y me parece muy adorable, pero de ahí a sabotearles el día realmente, aunque igual no les salió, porque resultó siendo todo lo contrario. Creo que los ayudó a acercarse incluso más. Así que a ti le salió el tiro por la culata. Pero me encanta la relación que tienen Ti y Anda y que lo proteja tanto. También me encanta que lo haya apoyado frente a sus padres, que por cierto no me caen para nada bien. O sea, ¿por qué tanto empeño en obligarlo a hacer algo que no le gusta? Como dije antes, Ti tiene la suerte de
coincidentemente haber desarrollado esa pasión por la música, porque si no estaría en la misma posición que Anda y no habría quien lo salve. El personaje de Bank también me parece muy interesante y realista. Como les comenté, creo que él representa a todos esos artistas jóvenes con un objetivo equivocado. Ya les dije qué opino sobre eso. Pero bueno, los episodios me gustaron mucho, fueron muy divertidos. De verdad que amo la química entre Kao y Turbo. No puedo esperar a saber más de ellos, pero como ya les dije, no puedo buscarlo en Instagram porque sé que luego me van a aparecer cosas de los episodios también y no quiero spoilearme. Creo que eso es todo, chicos. Cuéntenme ustedes qué pensaron sobre estos episodios. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle nuevamente arriba y suscribirse si les gustó el video conmigo. Hasta la próxima. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.